ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے صوفیہ جاوید کو یہاں بلاؤں گی۔ پہلے وہ آ کے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھیں گی۔ صوفیہ جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. When the help comes of Allah subhanahu wa ta'ala and victory is granted, and you see people accepting Allah's religion in multiples for forgiveness. For He indeed is ever disposed to accept repentance. آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہم نے جو پروگرام آج ترتیب دیا ہے یہ خواتین کا عالمی دن انٹرنیشنل وومنس ڈے اس کے سلسلے میں ہے جو کہ 8 مارچ کو ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو ہم نے پروگرام کا تھیم چنا ہے وہ ہے مائیں مدرس ہو میک اٹ ہیپن۔ ماں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، میں کچھ بھی کہوں تو وہ اون کے منہ میں زیرے کے برابر ہوگا۔ ماں ہی ہے جو قوم کی تعمیر کر سکتی ہے، اپنے بچے کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے، بلکہ سمجھے کہ پہلا مدرسہ ہی ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہ بچے کی اچھائیوں کو سراہتی ہے، اس کی برائیوں پر اس کو سرزنش کرتی ہے اور وہ اس کو ایک اچھا شہری بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور عادات کا دار و مدار اس کی ماں کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ ہماری جو آج کے پروگرام کی جو چیف گیسٹ ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی ایک ماں ہیں اور آپ کو شاید ان سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ ہم نے جن کو بلایا ہے وہ ایک بہت اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک بہت اچھی دوست ہیں، بہت نرم خو ہیں، بہت حلیم طبیعت کی ہیں اور ایک اچھی ہوسٹ ہیں، ایک اچھی کک ہیں اور بہت فرینڈلی ہیں، مسز آمنہ طارق۔ یہ ہمارے پاکستان کے کونسل جنرل کی وائف ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب۔ جو نام میرے پاس پہلا ہے وہ ہیں، انہوں نے BSc کیا ہوا ہے، B.Ed کیا ہے پاکستان سے، ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہی ہیں۔ یہاں 2001 میں آئیں کینیڈا، اپنا بزنس کیا، میریکل میں کالم لکھتی ہیں، آپ نے ضرور ان کے نام سے کالم پڑھا ہوگا، اور عالمی اخبار میں بھی کالم لکھتی ہیں۔ انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، ایک ہے سبق آموز کہانیاں، دوسری ہے بوا اور سیاست، تیسری ہے شگوفے، یہ شاعری کی کتاب ہے جو پاکستانی سیاست کے پہلے جمہوری 5 سال کے بارے میں ہے، اور ان کی چوتھی کتاب ابھی آنے والی ہے جو سبق آموز کہانیاں کا مجموعہ ثانی ہوگا۔ ان کے اپنے 3 بیٹے ہیں، یہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، اچھی شاعری کرتی ہیں، میں نے ان کی شاعری خود پڑھی ہے، دیکھی ہے، اٹینڈ کی ہے اور میں ان سے بہت انسپائر ہوتی ہوں، اور یہ کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں عالم آرا صاحبہ سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بہت بہت مبارک ہو عالم آرا صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سراہا، اس لیے کہ خاموشی سے کام کرنے والوں کو جب اتنا بڑا اعزاز ملے تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس کرتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر جہاں ہم اپنی زبان سے بھی دور ہیں، اپنے ملک سے بھی دور ہیں، اپنی اقدار سے بھی دور ہیں اور اپنے معاشرے سے بھی دور ہیں، یہاں رہ کے ان تمام چیزوں سے جڑے رہنا مجھے جہاد لگتا ہے۔ آپ سب سے بڑی ہوں شاید، لیکن جو تجربہ ہے اس تجربے کی روشنی میں جو بات کروں گی
اس میں اگر کوئی بات کسی کو لگ جائے تو معافی پہلے سے مانگ لیتی ہوں، کیونکہ ماں کا موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ جتنا چاہے بول لیں، لیکن کچھ تک حقیقتیں بھی یقیناً سامنے ہوتی ہیں۔ میں لکھ کر اس لیے لائی کہ ہمارے یہاں کینیڈا اردو ایسوسیشن میں اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مائک کے پاس آ جاتا ہے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں بلایا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ لکھ کر بولنا زیادہ بہتر ہے تاکہ وقت زیادہ ضائع نہ ہو۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا نام سنتے ہی ذہن میں صرف محبت، ایثار اور قربانی کا احساس ابھرتا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کا عہدہ دے کر اس بات کا بھی شعور دیا کہ اس مالک کل نے عورت کے اندر جہاں حسد، جلن اور شاید کینہ بھی رکھا، وہیں اس کی جبلت میں محبت، ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ بھی ودیعت کیا کہ وہ اس کی اس عنایت کی مستحق ٹھہری کہ جو اسے تخلیق کے دور سے گزارتی ہے، اور تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ عورت کا بہت بڑا اعزاز ہے اگر وہ اس کو سمجھے کہ اللہ نے اس کے اندر تخلیق کا وہ جوہر رکھا کہ وہ ماں بنتی ہے۔ جب عورت ماں کے منصب پر فائز ہوتی ہے تو وہیں سے اس کا جہاد شروع ہو جاتا ہے، وہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی درسگاہ بھی بنتی ہے جہاں سے اس کی اولاد ایک قابل اور فرض شناس شہری بن کر نکلتی ہے کہ معاشرتی زندگی میں سب کا کردار ہوتا ہے، اگر لوگ اچھے ہیں تو معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر لوگ برے ہوں جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں تو معاشرہ اور گھریلو زندگی دونوں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ ماں ایک ایسی مشین ہے جو پورے گھر کو اپنے ایثار اور قربانی سے چلاتی ہے اور بیٹے اور بیٹیوں کو باکردار بناتی ہے۔ اپنے بچوں کے شعور، کردار اور اٹھان کی جتنی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے اتنی ذمہ داری باپ پر نہیں آتی، کیونکہ ماں ایک درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے، ایسی درسگاہ جس کی ڈگری بیٹی کو اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بہو، اچھی بیوی اور ایک کامیاب عورت بناتی ہے، اور بیٹے کو ایک اچھا بیٹا، اچھا داماد، اچھا شوہر اور ایک کامیاب انسان بناتی ہے۔ یہاں شاید تھوڑی سی مجھ سے زیادتی ہو گئی کیونکہ داماد کم ہی اچھا، اور جو لوگ ان تمام رشتوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی انسانی معاشرے کی جان ٹھہرتے ہیں۔ لیکن یہ ماں ہی کا مقام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، جہاں کہیں وہ اس سے پہلو تہی کرتی ہے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتی ہے تو نہ صرف گھریلو زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم اور کردار سازی کا پورا خیال رکھے، کیونکہ بچے ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ کچھ ماہ تک ماں کے جسم کا حصہ بنا رہتے ہیں، اور وہ تمام خصائل جو ایک ماں میں ہوتے ہیں ایک شعوری یا لاشعوری طور پر اس کی اولاد میں بھی آتے ہیں۔ آج کل مائیں بہت مسائل سے گزر رہی ہیں، ہم یہاں اپنے ملک سے، اپنی اقدار سے دور ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی کردار سازی میں ماؤں کو بہت سارے محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول ہمارے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو روشناس کرانے میں بھی مشکل کا سامنا ہے جو اپنے ملک میں بچے سب کے درمیان رہ کر خود بخود حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو مائیں اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، انہیں اپنے ماحول اور اپنی اقدار سے جوڑے رکھیے ہیں، وہ مائیں قابل فخر بھی ہیں اور قابل احترام اور ستائش بھی۔ میں ان سب کی ستائش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ علمارہ صاحبہ۔ مرزا ادیب کی ایک کتاب ہے مٹی کا دیا، اس میں سے ایک اقتباس ہے جو ماں کے بارے میں ہے۔ آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگوں نے سنا ہوگا لیکن میں پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ ابا جی مجھے مارتے تو امی بچا لیتی تھیں، ایک دن میں نے سوچا اگر امی پٹائی کریں تو ابا جی کیا کریں گے، اور یہ دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے میں نے امی کا کہا نہ مانا۔ انہوں نے کہا کہ بازار سے دہی لا دو، میں نہیں لایا۔ انہوں نے سالن کم دیا، میں نے زیادہ پر اصرار کیا۔ امی نے کہا پیڑھی کے اوپر بیٹھ کر کھاؤ، میں نے زمین پر دری بچھا دی اور اس پر بیٹھ گیا، کپڑے میلے کر لیے۔ میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا، مجھے پوری توقع تھی کہ امی ضرور ماریں گی۔
मगर उन्होंने क्या किया, मुझे अपने सीने से लगा कर कहा, क्यों दिलावर पुत्र, मैं सदके, बीमार तो नहीं है तू। इस वक्त मेरे आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। ये होता है माँ का किरदार। जो हमारी नेक्स्ट नॉमिनी है, उन्होंने पाकिस्तान से MBBS किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एडमिंटन से की। बाकायदा प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट करनी चाहिए। खैर से 2 बेटों और 1 बेटी की माँ बनी। इनके 2 बच्चे USA में स्पेशलिस्ट हैं। 2 प्यारी बच्चियों की ग्रैंड मदर हैं। क्रिकेट और टेनिस की शौकीन हैं देखने की हद तक। इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे सर्जन हैं। मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर रिफत नागरा से स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इतने अच्छे उर्दू बोलने वाले बैठे हुए हैं शिमारा आपा जैसे, और सबको ही पता है कि माँ का क्या मकाम है और माँ क्या चीज़ है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। और मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं माँ के मतलब कुछ कह सकूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, हर रिश्ते से मुंसलिक हूँ। और जब से मेरी माँ चली गई, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ ही नहीं रही जो ऐसे लगता है कि आई हैव लॉस्ट द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, इंसान क्या कर सकता है। पर बहरहाल मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैंने कई रिश्तों में मुंसलिक हूँ, लेकिन जो सबसे मुश्किल जो मुझे रिश्ता लगता है बीइंग अ मदर, मे बी उसकी वजह यह है कि मैं बड़ी छोटी उम्र से घर से निकल गई पढ़ाई के लिए, और उसके बाद फिर मेरा भी रिज़ल्ट भी नहीं निकला तो मेरी शादी हो गई और फिर मैं बाहर आ गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसके डिडंट हैव एग्ज़ाम और एनीथिंग, आई कुडंट वर्क एनीवेयर। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चे पैदा किए जाएं, क्योंकि एक ख़ास एज होती है बच्चे पैदा करने के लिए। उसके बाद तो यू कैन बी अ डॉक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एनीवे। तो मैंने पहले अपने 3 बच्चे पैदा किए, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए एडमिंटन जाना पड़ा। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा 3 साल का था, और मुझे आज तक वो टाइम नहीं भूलता जब मैं 2-3 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के बगैर गुजारे हैं, वो बड़ा मेरे लिए हार्ड था। लेकिन मेरी चूँकि एक पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मैं देयर वाज नो अदर वे कि मैं जब तक अपनी ट्रेनिंग नहीं करूँगी आई वोंट बी एबल टू वर्क इन दिस कंट्री। तो बहरहाल वक्त गुजर जाता है, लेकिन मैंने मेरी 6 बहनें हैं और मेरा उसमें तीसरा नंबर था, और 2 माशाल्लाह भाई। हमारे अब्बा जान की जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा तालीम दी जाए, इसलिए कि खुदा न खास्ता कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। और मैं भी आज अभी भी जो भी हैं मेरी बहनें, उनके जो भी बच्चे हैं, मैं उनको ये एम्फसाइज़ करूँगी कि दे डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर, लेकिन यह है कि बच्चों को अपनी तालीम के लिए, स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए, ताकि कोई पता नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में कैसा वक्त आता है। और वैसे भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ दफन होती है और आप कभी ज़ाया नहीं जाती। तो बहरहाल समिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर एंड आई एम रियली एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। दूसरा, मैं इस जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। मैं जो आप लोगों के लिए करती हूँ वो दैट्स माई जॉब, लेकिन जो आप मेरे लिए करते हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, एंड जो रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे मेरी केयर करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, और वही चीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम सो ऑनर्ड, और मैं सो प्रिविलेज और सो एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर, और आप लोगों की वजह से मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मेरी इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मैं आपके लिए कुछ साल और काम कर सकूँ जब तक मेरी सेहत इजाज़त देती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, जो कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जाती तो हूँ, लेकिन आई मीन रिमोट एरियाज़ में जैसे जाके इंसान काम करे, वो मेरी ज़िंदगी बड़ी ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह अनकरीब जब मैं इफ़ माई हेल्थ परमिट्स में, इंशाल्लाह आई विल गो और थोड़ा सा काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा काम कर लिया है, लेकिन अब भी थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को भी और टाइम देना है।
تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اینڈ نوید, تھینک یو سو مچ. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو اینڈ آئی ایکسیپٹ اینڈ شیئر دس ایوارڈ ود آل دی مدرس. ریئلی تھینک یو ڈاکٹر ناگر صاحب. نہیں, یو ڈیزرو اٹ. ڈاکٹر ناگرہ صاحبہ ہماری فیملی فزیشین بھی ہیں اور بہت اچھی خاتون ہیں. ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات جو شاید ان کو بھی نہیں معلوم. میرے خیال سے 4 بیٹیاں ہیں جن میں سے 2 پاکستان میں بورن تھی اور 2 یہاں بورن ہوئی ہیں. ان کے لیے میری ڈاکٹر یہی تھیں. تو میں جب ان کے پاس جاتی تھی, ان کو ہسٹری کا پتہ تھا کہ میری پہلے سے 2 بیٹیاں ہیں, تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ چونکہ پٹھان ہیں ان کو زیادہ اب ضرورت ہوگی بیٹے کی. تو میرا جب بھی الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا, میں اس کے لیے جب جاتی اور الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر سے میں کبھی بھی نہیں پوچھتی تھی کہ میرا بیبی کا جینڈر کیا ہے. لیکن اس کے بعد جب نیکسٹ وزٹ میرا ہوتا تھا ڈاکٹر ناگر کے پاس اور میں ان کے پاس جاتی تھی, تو چونکہ وہ الٹرا ساؤنڈ کا رزلٹ کے پاس پہلے آ چکا ہوتا تھا, تو ان کا لہجہ بالکل یکسر بدلا ہوا ہوتا تھا. یہ میری بلا وجہ تعریف کرتی تھی اور بہت ہی پولائٹ طریقے سے مجھ سے بات کرتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن وقت تھا وہ گزر گیا. جب میں 4تھی دفعہ پھر کنسیو کیا اور پھر ان کے پاس گئی, تب بھی بالکل یہی حال تھا. میں نے الٹرا ساؤنڈ کا رزلٹ معلوم نہیں کیا, لیکن جب میں ان کے پاس گئی ان کا لہجہ دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا میری پھر بیٹی ہے. لیکن آپ کو آج میں بتا دوں کہ مجھے بیٹیوں کی پیدائش پہ کبھی بھی افسوس نہیں ہوا. الحمدللہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے صحت مند اور اتنی قابل اور اتنی فرمانبردار بیٹیاں مجھے عطا کی ہیں. جو ہماری نیکسٹ نامینی ہیں, انہوں نے SFU سے کوگنیٹیو سائنس اور کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم میں اسٹڈی کیا. IT انڈسٹری میں 15 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کام کیا ہے. فی الوقت برنبی میں سافٹ ویئر کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں. الزہرا اسلامک یونیورسٹی اسلامک اکیڈمی میں والنٹیئرنگ بھی کرتی ہیں اور 2 بچوں کی ماں ہیں. میں گزارش کرتی ہوں بطول مہدی سے. بطول مہدی, آپ اسٹیج پہ آئیں نئے ایوارڈ میں. بہت بہت شکریہ بطول مہدی سر. نیکسٹ نامینی جو ہیں انہوں نے کئی سالوں تک DDA یعنی ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ایسوسیشن کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہی ہیں. اب وہیں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. 2 بچوں کی ماں ہیں. مسز شازیہ جعفری, آپ اسٹیج پہ تشریف لیں. میں معافی چاہتی ہوں, میری اردو بہت اچھی نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گی کچھ کہنے کے لیے. I really appreciate this award, and Shazia, thank you for nominating me. I just wanted to say on this auspicious occasion that women, have done so much, especially women here in Canada from Pakistan, and I feel that everyone here deserves an award, and everyone's made a big contribution. I'm just grateful that you've given me the award today. Thank you so much. نیکسٹ ایوارڈ جو ہے اس کے دینے کے لیے میں اپنی چیف گیسٹ سے گزارش کروں گی مسز آمنہ طارق سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میرے لیے بہت محترم, بہت قابل عزت ہستی ہیں. یہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کے شوہر آرمی میں تھے, اس لیے پاکستان کے بہت سے شہروں میں پہلے ایز اے ٹیچر اور بعد میں ایز اے پرنسپل کام کیا. 15 سال سے درس قرآن دے رہی ہیں. قرآن کورس اور حدیث کورس ایک انٹرنیشنل مستند ادارے سے کیا. ان کا مشن قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, شرک اور بدعت سے لوگوں کو اور خود کو بچانا ہے. میں گزارش کرتی ہوں ہماری بہت محترم آپا مسز زاہدہ جمیل سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں.
रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि माँ की गोद यानी पहला स्कूल होता है और यहीं से बच्चे के अच्छे या बुरे बनने की बुनियाद पड़ती है। बच्चा जो घर में देखता है उसे फॉलो करता है। कहा जाता है हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, और पहले एक अच्छी माँ और फिर अच्छी बीवी। मैं आपको आज अपनी माँ की कहानी सुनाती हूँ। जो ही मैंने होश संभाला तो देखा सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मर्द मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, औरतें घर में पढ़ती हैं। देखते देखते नमाज की तरफ माइल हो गई कि ये कोई ज़रूरी काम है जो बहुत ही पाबंदी वक्त से किया जाता है। मस्जिद से आकर मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, ऊंची और बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत फरमाते। फिर हम सब बच्चों को सिपारा पढ़ाते, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातें बताते। इस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मज़बूत होता रहा। हमारे वालिदैन ने बच्चों में ख़ास तौर पर लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रखा था। सिपारा ख़त्म करने पर हमें इनाम मिलता था। हाँ, फिर सुबह एक अच्छा भरपूर नाश्ता मिलता था जो बिस्मिल्लाह से शुरू होता था और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म होता था। जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था उसे नाश्ता नहीं मिलता था। फिर स्कूल वगैरह की तैयारी और मर्दों के दफ्तर जाने का वक्त हो जाता। गर्ल्स के घर में एक डिसिप्लिन, सुकून, इत्मीनान का माहौल था। सबको बारी बारी दादी, फूफी, सब घर वालों को फ़र्दन फ़र्दन सलाम करके स्कूल कॉलेज वगैरह जाना होता, और वापस आकर भी ऊंची आवाज़ में जिस को देखते उसको सलाम करना होता। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का करिश्मा बताया गया कि जो इसको पढ़कर अंधेरे में जाता है तो अल्लाह उसके साथ होता है। उसको फिर ना कॉकरोच से डर लगता है, ना छिपकली से डर लगता है, ना अंधेरे से डर लगता है। और इस तरह हमें बहादुर बनाया जाता था। फिर दोपहर के बाद खेलने का वक्त दिया जाता और शाम को हमें स्कूल का होमवर्क कराया जाता। पेंसिल, रबर उधार लेने के लिए एक दूसरे से इजाज़त लेने के लिए हमें कहा जाता और शुक्रिया के साथ वापस करने की तलकीन की जाती। अच्छा काम करते तो तारीफ़ की जाती, शाबाश दी जाती। फिर हम बच्चों के आपस में कभी लड़ाई हो जाती तो हमें प्यार से समझाते कि बेटा सच बोलो, सच बताओ क्या हुआ। अल्लाह सच बोलने वालों से मोहब्बत करता है। सच बोलने पर समझाया जाता कि आइंदा एहतियात करना और झूठ बोलने पर हमें सज़ा मिलती। इस तरह सच बोलने की आदत हमारे अंदर डाली गई। आज जब मैं खुद ये आयत पढ़ती हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और हमेशा सच्ची और नबी तुली बात किया करो। और ये आयत खुतबा निकाह में भी शामिल है, और ये आयत सूरा ahज़ाब की 70 आयत है। खुदारा अल्लाह की बात को सुने, अल्लाह की बात को सुने। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आखिर में मैं अपनी माँ को, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। मेरी माँ, तेरी ममता पे मैं कुर्बान, तुझको जन्नत में मिल जाए आला मकान। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, सारे कुंबे पे रहती थी तेरी नज़र, मैं तेरी बेटी, तू मेरी माँ। मुश्किलों में ना माथे पे तेरे शिकन, तेरे बिन सुनी सुनी है ये अंजुमन। किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां, तुझको जन्नत में मिल जाए आला मकान। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ।
किसी ने क्या खूब कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इस कायनात का बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन रंग माँ के रूप में है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इस बात का सबूत है कि आप भी माँ हैं। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट नॉमिनी है वो उन्होंने BSc किया पाकिस्तान से, फिर यहाँ पर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी ABA में डिप्लोमा किया, स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया। फिल वक्त प्रोग्राम सुपरवाइज़र हैं और सीनियर बिहेवियर इंटरवेंशनिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी है सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ, और कनाडा उर्दू एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत अच्छी शायरी करती हैं। एक अदद बेटे और बेटी की वालदा हैं, हुमा शुएब साहिबा। हुमा शुएब, हमको भी वैसा ही बनाए जैसे आप लोग हैं और जो सबके लिए कर रहे हैं, हम सबको वैसा बनाए। और बस मैं सिर्फ ये कहूँगी गो कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, लेकिन मैं जो भी कुछ हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। On behalf of Pakistani Canadian Cultural Association, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप आए हैं। प्लीज़ मेरी उर्दू बहुत बुरी है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आज हम लेडीज़ इकट्ठे हुई हैं ऑन फॉर द इंटरनेशनल वुमेंस डे। माँ इज़ सच अ, मैं won't be able to explain जैसे मेरी आंटीज़ ने एक्सप्लेन किया है, बट माँ क्या चीज़ है माँ बन के पता चलते हैं। मेरे आई हैव 8 sisters, 2 brothers, और अम्मी ने किस तरह हम 10 को पाला होगा, आई जस्ट कैन इवन इमेजिन। मुझे 2 संभालने मतलब मुश्किल लग रहे हैं। तो ये इससे ये एहसास लेडीज औरत को बाद में भी पता चलता है कि ऐसा सर कि कितना मुश्किल ये काम है। So I would like to congrats all of you ladies जिनको आज हमने award दिया है। You truly deserve it. I was actually मेरा खुद study कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम है on the 16th of March, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना जाऊँ कि आज skip कर लूँ तो so I can focus on study। लेकिन I'm so glad कि मैं आई और इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली, जैसे आपने इतनी प्यारा बोली हैं। और sorry, Alamara auntie, so I'm so glad I came and attended this event। आज मैं कुछ सीख के यहाँ से जा रही हूँ। So once again thank you so much। और इसी तरह I think we should do more events like this, और जो हमारी अगली generation है उनको इंस्पायर करने के लिए I think it's very important कि we should hold more events like this। Once again I would like to not introduce, I would like to thank Simi Star for taking on the initiative and organizing this event for us ladies today। So thank you so much Simi। जो हमारी टीनेजर्स बैठी हैं कुछ उनके बारे में, उनका अपने माओ के बारे में क्या ख्याल होता है। ये आजकल की सारी औलाद का यही हाल होता है। जब वो पैदा होते हैं पैदाइश से मैट्रिक तक वो कहते हैं कि माँ सही है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो कहती हैं माँ सही नहीं है। जब शादी होती है तो कहती हैं माँ गलत है। जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो कहती हैं माँ सही थी। अभी जो अगला अवार्ड है वो हमारी चीफ गेस्ट के लिए है, लेकिन उनको देने के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे PCCA की सारी डायरेक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो हम सब मिल के अवार्ड देंगे हमारी चीफ गेस्ट साहबा को, क्योंकि अवार्ड का साइज़ भी कुछ ज़्यादा बड़ा है। मैं गुजारिश करती हूँ हमारी आज की चीफ गेस्ट आमना तारिक साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर।
हमारी जो जाहिदा जमील आपा है वो जब आई हैं उनके साथ कुरान की पूरी क्लास जो जिनको वो दर्स पढ़ाती हैं हर संडे को वो सारी की सारी आई हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की क्योंकि आपकी वजह से महफिल में बहुत रौनक बढ़ी है। वजीहा तारिक साहिबा का उनके लिए तालियां, ये भी इत्तेफाक से माँ हैं। सिदरा साहिबा, हमारी हुमैरा साहिबा और हमारे जो नवीद साहब हैं हमारे चेयरमैन उनकी वालदा परवीन वड़ाइच साहिबा, सदफ नासिर साहिबा, तमीन सदीकी साहिबा, हमारी बीना अंजुम साहिबा, अच्छा फरत आंटी साहिबा, हुरिया असमत जो छोटी सी बच्ची है, अच्छा लकी गिल साहब हैं अगर वो स्टेज पे आके कुछ बात करना चाहें। Assalamu alaikum everybody. Sat Sri Akal, if there is anybody. I'm truly humbled. I wasn't expecting this. Thank you Naveed ji and thank you ma'am for giving me some time. Punjabi ch gall karna chalega theek hai. First of all I want to congratulate all of you. International Women's Day is such an event that each and every one of us should be really celebrating what's like from here. I'm here to, there were many events today, so I was picking and choosing where I really wanted to be. And this event, I found this was very important because there's amazing women in Pakistani community and I'm actually blessed that I'm amazing friends with so many of you. I can see so many faces out there. There was a poem that I was looking for. I can't find that one, but I will tell you. It's about freedom and it's also about Qaid. It's in Punjabi. पूरे ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ when men really truly stood with us and it is the freedom that ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ but this is the true freedom that we're looking for, freedom of speech, freedom of being recognized, freedom of really speaking our hearts out. So and I think when that gets recognized it's very important. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੋ I'm a founder of an organization called Global Grow Power and the motto is that together we are stronger. It doesn't matter ਉਹ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀਆਂ that's when our real power comes out to be. And the day us women, a mother holds the hand of the daughter and mother-in-law holds the hand of the daughter-in-law ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਨ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟਿਸਾਈਡ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ the day we really women really support the other women rather than putting each other down when we start lifting each other up. So free yourself from that prison of the rules ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ as long as we are what I see is as long as ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ at the same time we are moving forward with the new generation because we have to kind of step up the pace to be with our kids because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ they are given the platform ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ and I'm really sorry I don't want to change anybody's thinking ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ belief system ਕਦੀ change ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ I just spent 2 weeks in India my elder sister 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ in-laws ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ So I spent time with her when I saw my sister with fungus in her nails and I had to secretly give her medication. That's my sister. And here I talk for countless women
across the globe with Global Grow Power, and here's my own sister. ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ. It is really hard, but at the same time we cannot give up. We cannot, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕੈਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਸਮਾਂ ਦੀ, ਰਸਮਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਵੀ. ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਦ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕੈਦ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਦ. ਕੈਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਦ ਤਾਂ ਕੈਦ ਆ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ. ਹਰ ਕੈਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਹੋਪ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼. ਕੈਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ. ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ, ਝੁਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਝੁਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ. ਸਿਤਮਗਰ ਤੇ ਤਰਸ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ. ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼, ਗਰਲਸ, ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ. ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ. ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ. ਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਓਨ ਟੂ ਜਸਟ ਐਮਬ੍ਰੇਸ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਅਬਵ ਦਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਰਟ. ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹਾਂ. ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ kudos to the whole team. Congratulations ਨਵੀਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ. I was totally not ready, but thank you so much. And Dr. Nagra, much respect to all of you. Saima, love you. All the ladies that I have out there. Beena, all of you, love you. And right there, Bachia. Awesome. Anyways, I have amazing friends in Pakistani community. I absolutely love you girls, and you have what ਤੁਹਾਡੀ community 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ community 'ਚ honestly ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਆ. ਤੁਸੀਂ still ਜਦੋਂ women ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, you guys are together, and I learned a lot from you. So once again, happy International Women Day. Awesome. Thank you, Lucky Girl sir. इनकी बात सुन के मुझे कुछ याद आया. मैं जब छोटी थी, स्कूल में थी, मैं बहुत किताबें और रिसाले वगैरह पढ़ती थी जहाँ से भी मिल जाए. एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था, औरत को डिस्क्राइब किया गया था सिर्फ 3 सत्रों में. ऊपर उन्वान था औरत, फिर नीचे था कि वो पैदा हुई, उसने तकलीफ़ें सही, वो मर गई. और इस चीज़ ने मुझे बहुत टच किया था कि क्या ये वाकई ऐसा होता है. औरत सिर्फ तकलीफ़ों के लिए ही होती है, उसके बाद फिर मर जाती है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. लेकिन आप जैसी ख़वातीन को मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो बहुत खुशी होती है कि नहीं, हम उस फेज़ से निकल आए हैं. लेकिन अभी इनकी बात सुन के बहुत अफसोस हुआ कि हाँ, अभी भी ऐसा है कि कुछ ख़वातीन जो हमारे देहातों में हैं, जिनका इस्तेहसाल होता रहता है. और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि औरत ही औरत का इस्तेहसाल करती है, चाहे वो नंद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सौतेली माँ हो. इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए. आपको फ्रेंड्स को करती हैं बिल्कुल, तो जहाँ भी आपको मौका मिले, किसी एक का भी आप मिजाज बदल दें या उनका सोच बदल दें, तो बहुत बड़ी बात है. अच्छा, ये तो बहुत इमोशनल बातें हो गई. एक छोटी सी नज़म है, आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है माजरत के साथ. और ये है हमारे इस अवार्ड के बारे में. ये कीमती अवार्ड है, डिज़ाइन इसका ऑड है. साइड से तो नैरो है, सामने से ब्रॉड है.
जो मिल जाए तो ठीक है, जो ना मिले तो फ्रॉड है। इस तरफ को दे अगर तो इस तरफ धुआं धुआं, इधर वालों को दे अगर तो इस तरफ तो अल्लाह मां। दिलों के अंदर नफरतें, लबों पे मुस्कुराहटें, मुबारकबादी की बड़ी दबी दबी सी आहटें, ऊपर ही ऊपर तालियां, अंदर ही अंदर गालियां। अगर जो इनका बस चले अभी यहाँ गोली चले। ये कीमती अवार्ड है, डिज़ाइन इसका आर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन ख़वातीन ने आज अवार्ड लिया है, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगी कि यहाँ स्टेज पे आए तस्वीर के लिए, और हमारे PCC के डायरेक्टर्स भी आए। In Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. La Paz, Kampala. Though she's half a world away, something in me wants to say, we are one woman. You cry and I hear you. We are one woman. You hurt and I hurt too. We are one woman. Your hopes are mine, and we shall shine. In Wallace, she speaks the truth. She reaches out, then teaches others how to. In Jaipur, she gives her name. She lives without shame. In Manila, Sultan Boo. Though we're different as can be, we're connected, she with me. We are one woman. Your courage keeps me strong. We are one woman. You sing, I sing along. We are one woman. Your dreams are mine, and we shall shine. We shall shine. And one man he hears her voice, and one man he fights her fight. Day by day he lets go the old ways, one woman at a time. Though she's half a world away, something in me wants to say, we